صدرې څلورو ته ودی شور جوړ کی خلق خاندي زه خو ډارېږم چې ته کفر ته ونه زور بني دین استخفاف ادنا سنت نبی پورې ټوکو کول دا کفر دا مفتیان ناسي تپوسو نه وکړي یو سړی ژیله کوي خو یې چې زه ګناه کوم مسلمان به پاتې شي بل ژیرې پورې مذاق کوي استهزا کوي ټوکې ورپورې وایي دا کفر ده تاسو پوه شئ په خبرې دین خو ډیره دی احتیاط لیار دا ډیره نزکه لیار دا دې کې به ډیر احتیاط کوي اما ته یې وارې دی یو کس ویلي موږ ملګری وي چې باران نه کېدو خو خیر هغه سندره ما ته یاده نه ده ما اورېدلې وه خو ما ته یاده نه ده وایي چې یوه پکې ویلو چې مخکې ضرورت کې نه کولو اوس یې وکړو څه داسې مصراب ووینو استغفر نای موږ حال نه حدیث کی رسی سباب مومن وی بگاب و کافر وی بگاب مومن وی سباب و کافر وی فتنو دور دا دین دی مذاق او دی ٹوکو شای ندا یاد لرئی کسوک دین نا ٹوکی جوڑئی بیا دی اسلام نا لسنو میزی واجبہ خبر دادا سے مجھا طبقام پکے ڈیرا مبتلا دا دیں ایساو دا ڈیر شکارنا دین دی ادب نمادا امت ظالم دا بے وفا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فکر و غم سباو بیگا ما اتا دی پر کڑے دا ہمیشہ بو غم جن وہ یا اللہ اما امت بو سکی جی اما امت بو سکی جی اللہ تعالیٰ و تحویل سے طویل خفائے وَلَسَوْفَ يُعْتْوِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ بتا تا ارا غشای دیر کئی چه تبو رزی شی زبو دی رزی کوان دغا سی دی نپریدان خفکوان دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چه یا اللہ سما رزی کئی زم ایزن لا ارزا وواحد من امتی فی النار زن رزی کی جان چه ما یو امتی جہنم کی زم رپوری نیا رزی دمر شفاقت خماو تا جفا وکا ڈیرہ بی وفیم وکا چڑیم و روا خستے نبی سنت مخبل زبح کو دے غیر و طریقے مو پسند کی صدا مزیداری لی دا مسلمان دی دو سرب دی اللہ نصرت رتی اللہ نصرت تی پرا دیر صفات پکار دی آگے دی پرا اعلیٰ درجہ تقوی پکار دا آگا صفات پکار دی سکم صفات اللہ تعالیٰ صحاباو تویر کاریو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا آمنتم کے خطاب صحاباو سردا خلق تاسو غندی ایمان راری تاسو غندی صفات بھی پکے بیا بو ہدایت بیا ممی دے مسلمانوں کرونونا دے سنت و جنازی اوتلے دے علماء کرونونا اوتلے دے غیر و طریقے رناوتی تاسو پلا خو بدل تا خیر عام دا رواج نبی دا شہرونو کی دا دیر شو سا اکثر دا ولیموں کی روٹی کو بیلاری خوری دلتا پدا سجیر نوی زین ویلاری بنی خوری یقین وکی کلا کلا مجھا متعلق خلق ویلار شو مجھ کوئی پناستی خورو مجھتا خود سکراری مشاہدام وکا سکلا روٹی تیار شیوی علا رسی دا خلق رمند کی بعینی دا سیلی دشی لکا دا چرپیانو تا دی گیا چولیوی کنا خور کی رمند کی رو بنی کنا مو دلی دلی دا زمیداران سے گیا واچے موجہ ہوتا خوری ہوئی چتا سو بتا سی خور بہتے ہیں بیداو حیوانات رمند کی رو بنا بلکل دا انسانان دا غسلی دش تب بیسے کہ دا زنور دی چرپیان دا اکل دا اے نبی سنت مپریش یو مثال مدیر کو نوال سمر خبری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودیر فکر مندو ہر وقت اماوے اتادی پارا حومت دیر ظلم شروع کو
उम्मत ढेर बेवफा शो। यो हदीस की रसी सदी मुसलमान द्री बची वड़े क्वाली की वफात शी बेदा अगदे परा फरत था। फरत दी तो यही से मखिला चीता था टोल इंतजाम बराबर। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन जनाजे की आई बिया रसूलुल्लाह का दुआ वफात शी वे ब्याम फरत ता सफरश बुकई जनत तभी दखिलई वे कयो वफात शी ब्याबुन दखिलई यो रिवायत की रगली चा अगर का टुकड़ा भी ब्याबुन सफरश गई। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औलाद नौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद टोल दे हजरत खदीजतुल कुबरा नौ सिवा दे हजरत इब्राहिम न सागा दे हजरत मारिया नौ नूर टोल हजरत खदीजा नौ हजरत ज़ैनब हजरत उम्मी कुलसूम हजरत रुक़ैया हजरत फातिमातु ज़हरा हजरत कासिम हजरत अब्दुल्ला न टोल दे हजरत खदीजतुल कुबरा नौ रज़ी अल्लाहु अन्हा और सिर्फ हजरत इब्राहिम दे हजरत मारिया नौ वो अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा वो दरगे नूरो बिबियानो ना औलाद नौ अम्मी खुडेरा पोया वजो तो मुफ्ती आजम याया मुफ्ती आजम सुमरा इल्म अल्लाह वीर कड़ो लोए लोए सहाबा बुरुतलो पर देखी भी अम्मी ना दे मसाइलो तपोस कवलो वीरा पोया वे या रसूल अल्लाह का बेचा औलाद नवी ब्यागदे पर अब चौक फरतवी चौक बे सफरश गई चौक बोता इंतजाम बरबरई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवैलु से ब्यागदे पर ज़फरतिया तासु इस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यो खो ढेर गड़बड़ ढेर जुल्म को जरूर बने गुनाहों की डूबियो खुदा दा ताकियाम ढेर लोया दा बेमिसाल तासु इस अल्हम्दुलिल्लाह आगा तकिया से दे आगे मिसाल उ नजीर नश्तदा तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर है तेरे जुल्फों पे तसद्दुक शामो सहर है। दा दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मखा अल्लाह ताला पैदा करी दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह पैदेश इरादा अल्लाह का दा टोल मखलूकात पैदा को आदम अलैहिस्सलाम नवनिसा ता क़ियामत दुमर शफीक द मुजबने हर वक्त मुश्फी करे करेला लेकिन मुजा बेवफायु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। चाच यो सुनत दिमा जमदाय को फसाद पुटीम की दतबो सलो शहीदानो अजर मिलवीजी यो सुनत फसाद को दौर की खल को प्रेशेदा तो के जमदाय की सलो शहीदानो अजर को मिलवीजी। बहरहाल कुरान अदब वाड़ी दीन दे अदब नमादा दा खलक काबिल एहतराम तो काबिल अदब दी दा ज़रूना ढेर मुबारक दी तो दो के कुरान रालो दा कपड़ा बेकदर दा इस कदर नश्ता हो कदा कपड़ा मु कुरान सरा वगंडला दा कपड़े अदबों कहे बेदे कपड़े ता हम ब्याउदा सलास नशिविर लाए ज़कात आलो के कुरान सरा रागलो दा असल खलक दी दो दी वजीना दुनिया आबादा दा दुनिया मालू दौलत दुनिया ज़ैबु ज़ीनत दुनिया जाहु जलाल अल्लाह ताला मुसलमान तमीर कई काफिर तमीर कई वो दीन कुरान नियामत अल्लाह ताला आगे जा तमीर कई सुकुम खलक अल्लाह ता महबूब भी अल्लाह बने ग्रान भी
دا حافظان عالمان مبارک، ایدو والدین مبارک، ایدوی رشتہ داران مبارک، دا مدرسہ مبارک، دا استاذان مبارک، دا محتمم سے مبارک جو قرآن خدمت کی لگی ہے دا دی اللہ فضل دا دنیا کو نشتا سبا نشتا ما تفستویلو یو حافظ القرآن دا بو لس کسان جنت تبیائی ما اس حدیث مبارک تیرو سو کسان لس کسان اگا لس کسان سے جہنم اور واجب وی اگو دی پرا سو وائی چوئی جہنم تا وزیر اعظم سے بسوم ربیائی تاسو فیصلہ وکئی گتائش نشی گتائی واللہ عالم سو منز بویرسی کا نبویرسی قرآن منز کچا کروڑ پتی وی سوک اب سمرہ کسان بیائی جنت تا 1 کروڑ روپئی وگٹلے خو معلوم شکنا دا نور طول اسی گپ شپ دا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دو کے سماندہ اسی لگیا یہی اصل خلق دا دی چچا سبو بگا قرآن سر تعلق دا قرآن سر صحابہ بشپی اللہ تویلارو او قرآن تلاوت بے کولو قرآن بیلو کافرو دے غوی تلاوت نشو بردشت کولائے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کافر ہوئے جو قرآن ما اورئی شروع شغب کوئی شاید تاسو غالب شئی قرآن ما اورئی سو قرآن بے واوری دلو بیا بے اسر دنیا بدلو بیا بی ایمان لڑلو اے مجھا یو دیر لوی بزرگ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ متعلق نکل دی سو قرآن کریم بے دیر خائستایلو لکلی دی حالاتوں کے سو قرآن کریم بازی دینوں کی 10 انشوی سو قرآن تلاوت بے کولو مار بو دے قرآن تلاوت اوری دلو مار خبریں دیرے دی وقت مختصر دا عزت مندو اللہ سرب صلح کو اللہ سرب تعلق جڑو استغفار بو کو حل اشتادا گناونا غلطی دیری دی خو حل اشتاد سا اللہ نمفی وڑو استغفار بکو کم از کم ریزے کے سلوری استغفار کوئی استغفر اللہ کا نور ندر سی استغفر اللہ استغفر دمرا کوئی آئیش نکن او دا عظم بکو سی اللہ کم میں نفرمنی مکڑی آرتا معاف کے آئندہ بو مضبوط عظم کو ہر گناہ نبو پریس کو واللہ نبو دعا کو سی اللہ بقیہ زندگی کی نیک و اعمال و توفیق نصیب گناہونو نا نفرت را نصیب کی اوے دے آسانہ طریقہ دادا دا یاد لری دے گناہ محاول تا منیز دیکھے جئی چا ننیز دیکھے جئی گناہ نا بو بچ گئی او چا محاول تا ویشی ہو دل بیا گناہ نا زان بچ گول دیر مشکل اس مجھا طالبانو تا حدیث یایو سبق یایو نو مجھا باغتی کی تشی گناہ کو حالتا خو مجھا گناہ بنی سارا قدرتا نشتا دانا گناہ محاول شتان ہوا تو گناہ محاول تا ورنا وزی بیا دیر مشکلات وی اللہ ماشاءاللہ بیا انبیاء علیہ السلام مقام وی یوسف علیہ السلام زلیخین تشلے ہو ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی اللہ جل جلالہ